श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते विचित्रवीरहनुमते प्रलयकालानलप्रभाप्रज्वलनाय प्रतापवज्रदेहाय अञ्जनीगर्भसम्भूताय प्रकटविक्रमवीरदैत्यदानवयक्षरक्षोगणग्रहबन्धनाय भूतग्रहबन्धनाय प्रेतग्रहबन्धनाय पिशाचग्रहबन्धनाय शाकिनी डाकिनी ग्रहबन्धनाय काकिनी कामिनी ग्रहबन्धनाय ब्रह्मग्रहबन्धनाय ब्रह्मराक्षसग्रहबन्धनाय चोरग्रहबन्धनाय मारीग्रहबन्धनाय ये हे आगच्छ आगच्छ आवेशय आवेशय मम हृदये प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यं कथय यार्प्रमुखबन्धन सर्वमुखबन्धन राजमुखबन्धन नारीमुखबन्धन सभामुखबन्धन शत्रुमुखबन्धन सर्वमुखबन्धन लङ्काप्रासादभञ्जनमुखं मेव समानय क्लीं 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 श्रीं श्रीं राजानं वशमानय श्रीं ॐ ह्रीं श्रिय आकर्षय आकर्षय शत्रुन् मर्दय मर्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय हे हे श्रीरामचन्द्र जय मम कार्यसिद्धिं कुरु कुरु ॐ ह्रां जय ह्रं ह्रूं ह्रैं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रं फट् स्वाहा विचित्रवीरहनुमत् मम सर्वशत्रून् भस्मीकुरु कुरु हन हन हूं फट् स्वाहा एकादशशतवारं जपित्वा सर्वशत्रु वशमानयति नान्यथा इति వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.
మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి. ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బై బై. హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే.